नाज़रीन वेलकम बैक. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी स्टॉप्ड इट. वक्त बड़ा कम होता है, आपको पता है टेलीविजन प्रोग्राम में. क्या बिशप साहब आप कहेंगे कि हमें क्या करने की जरूरत है कि हम बेहतरी के रास्ते पे चल पड़े? देखिए, मैं बुनियादी चीजें क्या करने की जरूरत? करने को तो हजारों चीजें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर जो चीजें हैं सॉरी कहने की, पहले आपका प्रोग्राम जो है वो ये है, सॉरी कायदे आजम. वाई शुड वी बी सॉरी? पहली बात यह है कि हम उनकी सोच से बहुत दूर चले गए. पहली बात यह है. दूसरी बात यह है कि अब हमने अपने मुल्क में वो बातें की हैं जो शायद हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच या वहम गुमान में भी नहीं थी. ये कभी किसी ने नहीं सोचा था मसलन कि फेक डिग्रियों वाले वहां पहुंचे होंगे हमारे नेशनल असेंबली में, या वो बैंकों के कर्जे लेकर वो नहीं करेंगे, ये नहीं देगी. कितने डिफॉल्टर्स हैं इस बात में. और मैं ये एक लंबी हिस्ट्री है. इसी के साथ में आपने अगला पहले पूछा था सवाल कि जी माइनॉरिटीज का. मैं ये बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी इज ए रिलेटिव टर्म. बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये मुल्क मुसलमानों के लिए बना. मैं कहता हूं जी ये माइनॉरिटीज के लिए बना, और उन माइनॉरिटीज में इट हैपन टू बी कि मुस्लिम्स वर द बिगेस्ट माइनॉरिटी. मैं कहता हूं 1940 का, जिसको हम पाकिस्तान का रेजोल्यूशन कहते हैं, मेरे पास टेक्स्ट है, उसके पास मेरे स्टाफ का, मैं पढ़कर सुना सकता हूं. उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, एवरीबॉडी का जिक्र है. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज स्ट्रगलिंग फॉर अ लैंड जो कि सारे जो इकलियत हैं उनके साथ हो. मैं कहता हूं पाकिस्तान वाज मेड फॉर दी माइनॉरिटीज. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आई पर्सनली माई सेल्फ, आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ माइनॉरिटी, क्योंकि मैं माइनॉरिटी, पोलिटिकल माइनॉरिटी, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एज ए पोलिटिकल माइनॉरिटी. आई एम ए रिलीजियस माइनॉरिटी. और रिलीजियस माइनॉरिटी में शिया सुन्नी में भी कोई एक सेक्ट जो है वो माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी ओपिनियन होती है. ये सारी करने की ये जरूरत है कि अगर हमने अपनी सोच की सिमत को कायदे आजम की तरफ ना लाए, किसी और डायरेक्शन में ले जाने की, तो ये हमारी स्ट्रगल चलती रही. हजरत कायदे आजम की विजन को अपने सामने रखें, और अपनी अब वो जितनी करप्शन हमारे मुल्क उस में विजन में सबसे सेंट्रल चीज क्या है जिसे अपने सामने रखें? देखें जी, उसमें रखने की जरूरत है कि वी नीड टू डू थिंग्स फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर अवर ओन इंडिविजुअलिटी. लोग यहां पर मिनिस्टर्स बनते हैं, लोग और इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेते हैं, वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पता नहीं क्या कुछ इकट्ठा करके चले जाते हैं. कौन है जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है? ये जरूरी बात है कि हमने पाकिस्तान को सामने नहीं रखा, हमने अपनी पाकिस्तान को अपनी जात से हम ऊपर रखें. मुबशर, आपसे हमने इस डिस्कशन को शुरू किया था. बिल्कुल मैंने छोटी सी बात करनी है. आई थिंक वी आर अ प्रोग्रेसिव नेशन. हमें किसी शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है. वी शुड गो फॉरवर्ड. एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि रीमा भी इसमें आप कीजिए कंप्लीट. मैं मुबशर की बात से एक बात से बल्कि मैं मुबशर की बहुत सारी बातों से इत्तफाक भी करती हूँ और कुछ बातों से नहीं करती. वो तो आप इल्जाम लगा रहे थे थोड़ी देर पहले कि अभी ये इल्जाम लगा रहे हैं. देखिए इंडिविजुअली उसमें भी लगाया, आपने भी लगाया, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी. मुबशर की अपनी इंडिविजुअली जो सोच है, जो अपने पास इनके पास नॉलेज है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कितनी आबादी के पास ये सोच और ये नॉलेज है, एंड हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनको जाकर उनके माइंड को इस तरह से सेट करेगा, उनको गाइड करेगा. देखें, बात ये करते हैं ना कि हमें सॉरी नहीं कहना चाहिए. मैं कहती हूँ सॉरी कहना चाहिए. हाँ. आज हमारी बेहिसी का ये आलम हो चुका है कि हम अखबार पढ़ते हैं या कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है कि फलां इलाके में 2 बंदे मारे गए. अच्छा, 2 बंदे मर गए, ठीक है, मेरे लिए ऐसा करो वो सैंडविच ले आओ. अच्छा, मैंने पार्टी में जाना, वो कपड़े निकाल दो. अच्छा चलो हम बाहर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए. इतनी बेहिसी पैदा हो गई है कि 2 बंदों की मौत, वो सिर्फ 2 बंदे काउंट कर रहे होते हैं. उन 2 बंदों के पीछे पूरी उनकी फैमिली जो मरती है वो किसी को नजर नहीं आ रही होती, और हम अपनी उसी जिंदगी के रोजमर्रा रूटीन में वैसे ही मसरूफ हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं. हम सॉरी वाकई करें. हमें अपने आप से भी सॉरी करना चाहिए. हमें अपने जमीर की अदालत में भी खड़े होकर अपने जमीर से भी सॉरी कहना चाहिए कि वाकई हमने अपने जमीर को मुर्दा कर दिया है. वो हमें बार बार झंझोड़ता है मगर हम जागते नहीं है. हम वही घिसी पीटी बातें जिससे लोग क्लैप कर देंगे, लोग शाबाश दे देंगे, हम वो तो बोलते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं. हमें वाकई सॉरी कहना चाहिए. 63 साल हिस्ट्री में बेशक किसी कौम को किसी जगह पर पहुंचने के लिए 100 साल चाहिए होते हैं. डॉक्टर साहब, हमारे 63 साल गुजर चुके हैं. बाकी जितने भी हैं 27 ईयर्स बाकी अगर बाकी रहते भी हैं, तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि इन 63 सालों में हम लोग कहां खड़े हैं, क्या पाया और क्या खोया. और कायदे आजम साहब की बात जो मैं इनमें करना चाहूंगी कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की वो बात करते हैं. ये तीनों चीजों का
کتنا فقدان ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر, اور آگے چل کر ان تینوں چیزوں کو کتنی مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی. اچھا جناب کہتی ہیں سوری کہنا چاہیے ہمیں. دیکھیں جی بات یہ کہ میں سولوشن کی بات آپ کر رہے تھے بار بار, سب کر رہے ہیں. کوئی بھی پالیٹکس جو ہوتے ہیں نا, جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک سپر سٹرکچر ہوتا ہے. وہ اصل میں جس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اکنامکس ہوتی ہے, اکنامکس کی بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک بنتا ہے سٹرکچر. تمام مذاہب جتنے آئے تھے اپنے اپنے زمانے میں, وہ اپنے زمانے کی انقلابی پولیٹیکل فورسز تھیں, اور انہوں نے اپنے زمانے میں نظام بدلنے کی بات کی. اگر آپ جیسس کرائسٹ کی بات کریں تو انہوں نے جینٹائلز کے لیے یہ سارا مول لیا تھا, اور رومنز کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی تھی جو کہ اس وقت پورا کا پورا تسلط جن کے پاس تھا, اور انہوں نے ان کو مروایا آخرکار, شہید ہوئے. وہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے آ کے بنو امیہ کی جو اس وقت جو کہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے, اور ان کے خلاف ان کا تسلط تھا. مکہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا, ٹریڈ سینٹر کا سارا پیسہ جو ادھر جاتا تھا, اور مکہ میں سلیوری تھی, عورتوں کا برا حال تھا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. میں واپس وہیں آ رہا ہوں کہ اکنامکس جو ہے تھی بیسکلی رسول اللہ علیہ وسلم کو, جب آپ کو پتا ہے جب وہ چلے گئے ہجرت کر کے, تو ابو سفیان سے پوچھا, اس زمانے میں وہی مسلمان نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے. تو اس سے پوچھا کہ سنا ہے وہ نبی پیدا ہوئے, اس نے کہا جی استہزائی انداز میں, اس نے کہا جی ہوئے. اچھا وقت ہمارا بالکل ختم. انہوں نے کہا کہاں گئے, انہوں نے کہا چلے گئے. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ کون ہے, انہوں نے کہا جی تمام غریب لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنا ٹیررزم ہے, جتنے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اصل میں یہ جو اکنامک مسائل ہیں ان کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. ایون چاہے مشرف صاحب کی میں تقریر سنتا تھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. مقصد آپ کا یہ ہے کہ جب تک معیشت کو آپ معیشت اصل مسئلہ ہے, معاشی فلسفی کو لے کے آگے نہیں چلیں گے. جواد بہت آپ کا شکریہ. جواد آپ کا, الیگزینڈر جان ملک آپ کا, مبشر آپ کا, اور ریما خان صاحبہ کا ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین اسی طرح جو تمام طلباء نے ہمارے ساتھ, اساتذہ نے ہمارے ساتھ یہاں شرکت کی, آپ سب کا بھی ہمیں یہاں پہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین اس بحث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص تاریخ میں کتنا ہی اہم, کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو, وہ تاریخ کی کل حقیقت نہیں ہو سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی تاریخ کے یقیناً پاکستان کے ملک کے بانی ہیں, لیکن پاکستان کے تمام مسائل اور تمام اچیومنٹس کے لیے, نہ صرف تمام اچیومنٹس کے لیے ہم انہیں ریسپانسبل بھی ٹھہرا نہیں سکتے, اور ان مسائل کے لیے بھی ہمیں نہیں ٹھہرا سکتے. اور جیسا کہ یہاں جواد نے کہا کہ جو سب سے سینٹرل چیز ہے, اگر ہمیں آج پاکستان میں پروگرس چاہیے, تو جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ایک اکنامک فلسفی, معاشی فلسفی ہمیں سامنے لانی پڑے گی, اور اس کو لے کے ہمیں آگے چلنا پڑے گا. بہت شکریہ.